अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं चौधरी मोहम्मद फ़याज़ अंजम इम्तिहान न्यूज़ के साथ। मैट्रिक के इम्तहानात में जो बच्चे फ़ारिग हो चुके हैं उनके लिए खुशखबरी है। आज हम आपको विज़िट करवाते हैं नेक्स्ट जिन इंस्टीट्यूट, जो कि फर्स्ट फ्लोर आसफ अशरफ एम्पोरियम भिम्बर रोड कोटला पर वाक़या है। आए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जा रहे हैं। ये है इनका रिसेप्शन एरिया। माशाल्लाह बहुत प्रोफेशनल माहौल है और स्टाफ भी नहायत मुहज़्ज़ब कोऑपरेटिव है। माशाल्लाह अगर रिज़ल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ के तलबा ने बहुत बेहतरीन स्कोर्स हासिल किए हैं और ये हैं आइट्स के रिज़ल्ट। आप खुद देख सकते हैं कि तलबा ने 7.5 और 8 बैंड तक हासिल किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ये तमाम रिज़ल्ट्स इस बात का सबूत हैं कि नेक्स्ट जिन इंस्टीट्यूट में मेयारी तालीम और बेहतरीन गाइडेंस फराहम की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमडी नेक्स्ट जिन इंस्टीट्यूट मुमताज़ माहिर तालीम तहूर उबैद साहब। इनसे अदारे के बारे में हम पूछते हैं। जी तहूर साहब, आप बताइए कि आपके इदारे में कौन कौन से कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं जो कि तलबा के लिए मुफीद हो सकते हैं और उनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो सकता है। जी फ़याज़ साहब, सबसे पहले तो आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। और हम उन बच्चों के लिए जो अपने इम्तहानात से फ़ारिग हैं उनके लिए हम ऐसे कोर्सेज़ लेके आए हैं जिनकी मदद से वो अपनी स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं और अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस में भी बेहतरी ला सकते हैं। इसमें हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज़ हैं, आईटी कोर्सेज़ हैं और ई-कॉमर्स कोर्सेज़ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे। स्पोकन इंग्लिश में हम बच्चों को स्ट्रक्चरल लैंग्वेज करवाते हैं, बच्चों की प्रोनंसिएशन को बेहतर किया जाता है, उनकी ग्रामर को बेहतर किया जाता है, जो कि उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हम आइट्स, पीटीई और डोलिंगो जैसे कोर्सेज करवाते हैं। वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क स्टडी करना चाहते हैं, ये कोर्सेज उनके लिए हैं। इसके अलावा हम एडवांस कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं। एडवांस कंप्यूटर कोर्स में हम बच्चों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग और दीगर ऐसी स्किल्स सिखाते हैं जो आज के दौर की ज़रूरत है। इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ की अलग-अलग क्लासेस हैं और इंस्ट्रक्टर भी अलग से मौजूद हैं। गर्ल्स के लिए फ़ीमेल इंस्ट्रक्टर हमारे पास मौजूद हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम बच्चों को कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर सिखाते हैं और वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स सिखाते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो कोर्स है वो वेब डिज़ाइनिंग है। वेब डिज़ाइनिंग में हम बच्चों को वर्डप्रेस और इसके अलावा एसईओ सिखाते हैं। इसके बाद हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत बच्चे अर्निंग कर रहे हैं। इवन कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी दुबई की डिफरेंट कंपनीज के पेज हैंडल कर रहे हैं। इसमें हम बच्चों को मेटा एड्स, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जो फर्स्ट टाइम हम कोटला में लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कोर्स है जिसमें बच्चे अपनी एकेडमिक प्रोग्रेस को बेहतर बना सकते हैं, उनकी एजुकेशन में एआई हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हम कंटेंट क्रिएशन की ऐसी ऐसी स्किल सिखाते हैं कि बच्चे अपने ग्राफिक्स, वीडियो, वो सारी चीज़ें खुद एआई की मदद से बना सकते हैं। और इसके अलावा हम बच्चों को कोडिंग भी सिखाते हैं कि एआई को आप किस तरह से प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। और इसके जो इंस्ट्रक्टर हैं अफनान हुसैन ताबिश, उनको हमने इनवाइट किया है सराय आलमगीर से। वो एक एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर हैं और 12 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से सर्टिफाइड हैं। और ये चीज़ हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको इन जैसा इंस्ट्रक्टर पूरे गुजरात में नहीं मिलेगा। तहूर साहब, आप हमें ये बताएं कि आप किन इंटरनेशनल इदारों से आपका अलहाक है और किन इंटरनेशनल अदारों से आप सर्टिफाइड हैं। जी फ़याज़ साहब, अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो हमारा इदारा नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट, ब्रिटिश काउंसिल, एईओ, आईडीपी, पीयरसन और पीएसआई का वाहिद पार्टनर इदारा है। अगर आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पे भी जाके आप कोटला रब अली खान में चेक कर सकते हैं कि सिर्फ नेक्स्ट जेन इंस्टीट्यूट ही एफिलिएटेड है। और अगर इन कोर्सेज़ के इंस्ट्रक्टर्स की बात की जाए, जैसे मैं आर्ट्स पढ़ाता हूँ तो मैं आर्ट्स का इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं ब्रिटिश काउंसिल, एईओ और आईडीपी का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। इसके अलावा पीटीई का भी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और इसके बाद पीएसआई का पूरे गुजरात का वाहिद सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। इसके अलावा ओईटी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आमतौर पे डॉक्टर्स जो बाहर के ममालिक में जाके प्रैक्टिस करते हैं तो वो ओईटी का टेस्ट देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुजरात में ओईटी टेस्ट का इंटरलोक्यूटर हूँ, उसका एक एग्जामिनर भी हूँ। तहूर साहब, आपने इदारों का नाम लिया है, इन
اداروں کا جن سے آپ نے سرٹیفکیٹس حاصل کیے ہیں، ان اداروں کے سرٹیفکیٹ سے جو طلباء ہیں انہیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جی دیکھیں، جو سرٹیفائڈ ہونے کا بینیفٹ ملتا ہے بچوں کو وہ یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اگر آپ آئٹس میں دیکھیں تو ہمارا رزلٹ سب سے بہترین ہے پورے علاقہ میں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سرٹیفائڈ ٹرینرز ہیں اور بچوں کو ہم پراپرلی ٹرین کرتے ہیں۔ وہ بندہ جو سرٹیفائڈ نہیں ہوتا، وہ بچوں کو جو چینجز ہوتی ہیں ٹیسٹ میں ان کے بارے میں وہ نہیں جانتے، پرانی پریکٹسز کروا کے بھیج دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا۔ تو ہم الحمدللہ بچوں کو پراپر ٹریننگ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ برٹش کونسل کی ایفیلیشن کا فائدہ بچوں کو یہ مل جاتا ہے کہ عام طور پہ برٹش کونسل کی ویب سائٹ کے اوپر ٹریننگ کے لیے بچوں کے ریسورسز موجود ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ٹیسٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ ٹیسٹ بک کرنے کے بعد ملتے ہیں۔ لیکن ہم الحمدللہ بچوں کو جیسے ہی وہ رجسٹر ہوتے ہیں ہم برٹش کونسل کا ان کو لاگ ان دیتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جین انسٹیٹیوٹ کی اپنی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آئلٹس اور پی ٹی کے ریسورسز موجود ہیں جو بچے یوز کر سکتے ہیں، اور الحمدللہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ ہم چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایسا سسٹم پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ نیکسٹ جین انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ کے اوپر آپ آئلٹس کی پریپریشن بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک گڈ نیوز بھی ہے علاقہ کے لیے کہ اگر آپ آئلٹس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو برٹش کونسل کی آئی ڈی کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ جین انسٹیٹیوٹ کی بھی آئی ڈی پرووائڈ کرتے ہیں جس سے آپ اپنی آئلٹس کی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نا رائٹنگ میں خاص طور پہ برٹش کونسل کی جو ویب سائٹ ہے یا باقی جو دیگر ویب سائٹس ہیں تو وہ آئلٹس میں اتنی زیادہ ہیلپ نہیں کر رہی ہوتی، تو رائٹنگ میں خاص طور پہ تو ہم الحمدللہ نیکسٹ جین انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ پہ جو ہمارے پاس پورٹل موجود ہے وہاں پہ بچے رائٹنگ کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں، ہم ان کو پراپر فیڈ بیک سینڈ کرتے ہیں۔ ایک اور اسٹوڈنٹ کو اس کا بینیفٹ یہ مل جاتا ہے کہ عام طور پہ اگر آپ علاقہ میں یا باہر بھی دیکھیں تو لوگ جب اپنا آئلٹس کا ٹیسٹ یا پی ٹی کا ٹیسٹ بک کرتے ہیں تو وہ ایڈیشنل فی لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے مانگتے ہیں۔ نیکسٹ جین انسٹیٹیوٹ میں ہم بچوں کو آفیشیل فی میں ٹیسٹ بک کر کے دیتے ہیں، کوئی ایکسٹرا چارجز ہم بچوں سے نہیں لیتے، تو یہ بھی ایک بچوں کو ایک بینیفٹ مل جاتا ہے۔ طور صاحب، آپ نے بتایا طلباء کے حوالے سے، تو مجھے آپ یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کتنے طلباء اور طالبات نیکسٹ جین انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہو چکے ہیں اور جنہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ جی فیاض صاحب، اس میں بیسیکلی نیکسٹ جین انسٹیٹیوٹ سے ہمارے مور دین 1500 اسٹوڈنٹس پڑھ کے جا چکے ہیں، اور جن میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے 8 بینڈس ہیں آئلٹس میں، 7.5 بینڈس ہیں، 7 بینڈس ہیں، کیونکہ ہم بچوں کو 7+ بینڈس کی تیاری کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ پی ٹی میں ہمارے پاس 82 سکورز، 70+ سکورز کی بہت زیادہ سکسیسز ہیں، اور اگر آئی ٹی کی فیلڈ میں بات کی جائے تو ہمارے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو دبئی میں یا باقی کنٹریز میں اپنی ورکنگ کر رہے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے، اور دیگر ایسے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آئی ٹی میں موجود ہیں جو یہاں سے کورس کر کے ڈفرینٹ جابس کر رہے ہیں۔ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیاض صاحب بات کی جائے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہمارے جو انسٹرکٹر ہیں وہ دبئی کی ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے بھی الحمدللہ جو لوکل فیس بک اکاؤنٹس ہیں ان کو مینیج کر رہے ہیں اور اچھی ان سے ارننگ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ کے ادارے کی بہترین کارکردگی ہے اور آپ نے سیر اصل گفتگو بھی کی ہے۔ طور صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس وقت والدین اور طلباء کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی فیاض صاحب، میں اس میں پیرنٹس کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو بالکل بھی فری نہ رہنے دیں۔ یہ ایک کمپیٹیٹیو دور ہے۔ اس دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایکیڈیمک پروگریس کرے تو آپ ان کو اسپوکن انگلش کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ آئی ٹی کی فیلڈ میں جائے، آپ انہیں کمپیوٹر کورسز کروا سکتے ہیں، آئی ٹی کے کورسز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ارننگ کرے تو اس کے لیے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ، امیزون، ایٹسی، شاپیفائی جیسے کورسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان کورسز میں انرول ہونے کے لیے آج ہی نیکسٹ جین انسٹیٹیوٹ کا وزٹ کریں۔